Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher, with lecture number 14. As you know that we are discussing about the different phases or steps of SDLC. Uh, in our last lecture, we had discussed the first two phases or steps of SDLC, which are defining phase and analysis phase in detail. And our today's lecture, we will discuss the next two phases of SDLC, which are feasibility phase and analysis phase. ठीक है, यानी आज के लेक्चर में हम एस डी एल सी के जो नेक्स्ट दो फेजेस हैं, feasibility फेज है और एनालिसिस फेज है, इनको हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं कि feasibility के सामने मैंने लिखा हुआ है, उसकी मीनिंग लिखी हुई है पॉसिबिलिटी, या उर्दू में जिसकी मीनिंग बनती है इम्कानियत. ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक. प्लीज़ ओपन योर बुक, पेज नंबर 29. जैसे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये लिखा हुआ है कि feasibility study is used to assess the strengths and weaknesses of a proposed software system and present direction of activities which will improve a project and achieve desired results. ठीक है, यानी feasibility study हम क्यों करते हैं, SDLC में feasibility study का क्या रोल होता है, तो ये आपको बताया गया है. यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिबिलिटीज़ आपको बताए गए हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी आमतौर पर इसलिए की जाती है ताकि आपको आपके प्रोजेक्ट के स्ट्रेंथ्स का, यानी ताकत का, एंड वीकनेसेस, यानी स्ट्रेंथ्स ताकत को भी कहते हैं या खूबियों को भी कहते हैं, एंड वीकनेसेस और कमज़ोरियों का पता चल सके, और आपको ये पता चल सके कि आपने किस डायरेक्शन में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है जिससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके और आपको आपके डिज़ायर रिज़ल्ट, यानी जो रिज़ल्ट्स आप हासिल करना चाहते हैं वो रिज़ल्ट्स आपको हासिल हो सकें. The nature and components of feasibility study depend upon primarily on the areas in which analyzed projects are implemented. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बात याद रखिए कि जो फिजिबिलिटी स्टडी की जो नेचर होती है, यानी किस किस्म की फिजिबिलिटी स्टडी आप करना चाहते हैं, एंड कंपोनेंट्स, और यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे आपके फिजिबिलिटी स्टडी में, ये दो चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं. ये आमतौर पर इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि किस एरिया में आप प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी जो है वो एनालाइज कर रहे हैं. आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज आई हैव टू डेवलप अ स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट फ्रॉम यू. ठीक है, तो अगर मैंने स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप करना है तो देन डेफिनेटली आप इस प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करेंगे, यानी उसकी फिजिबिलिटी स्टडी को चेक अगर आप करना चाहेंगे तो आप कहाँ पे करेंगे, स्कूल और कॉलेज में जाके करेंगे. ठीक है, यानी वहाँ पे जाके स्टूडेंट से मिलके उनको यानी एनालाइज करेंगे, तो तब आप कहीं जाके आपकी फिजिबिलिटी स्टडी जो होगी वो कंप्लीट होगी. ठीक है, अच्छा, अब आपके पास फिजिबिलिटी स्टडी की डेफिनीशन आ रही है, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है कि feasibility study is the analysis and evaluation of a proposed project system to determine whether it is technically, financially or economically, legally and operationally feasible within the estimated cost and time. ठीक है, यानी feasibility study जो है ये बेसिकली एक एनालिसिस है और एवोल्यूशन है आपके प्रपोज प्रोजेक्ट का, ये सिस्टम का, यानी जो सिस्टम आपने या जो प्रोजेक्ट आपने प्रपोज किया है उसको आपने फिजिबिलिटी स्टडी की मदद से एनालाइज करना है, जांचना है और एवेलेट करना है. ये चीज़ मालूम करने के लिए क्या ये सिस्टम या प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकल तौर पर, फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली तौर पर, लीगली यानी कानूनी तौर पर और ऑपरेशनली फिजिबल है. एस्टिमेटेड कास्ट जो आपको कास्ट मिल रही है, ये जो पैसे आपको मिल रहे हैं उस प्रोजेक्ट के, उसके अंदर, एंड टाइम, और जो टाइम आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर. यानी फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो बेसिकली एनालिसिस है या एवोल्यूशन है उस सिस्टम का, प्रपोज प्रोजेक्ट या सिस्टम का, इन चार बेसिस के ऊपर: टेक्निकल तौर पर, फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल तौर पर, लीगल तौर पर और ऑपरेशनल तौर पर. कहते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप्स एंड एस डी एल सी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एस डी एल सी में.
اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو دا فالوئنگ ٹائپس فارمس. ٹھیک ہے. اب فیزیبلٹی اسٹڈی کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بیسیکلی فیزیبلٹی اسٹڈی کی جو ٹائپس ہوتی ہیں آپ کے پاس، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے پاس ہوتی ہے ٹیکنیکل فیزیبلٹی. ٹیکنیکل فیزیبلٹی سے مراد کیا ہے کہ کیا آپ کے پاس ٹیکنیکل نالج اویلیبل ہے یا نہیں ہے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں کہ جی مجھے اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن سسٹم چاہیے جاوا کے اندر، یعنی جاوا کی مدد سے آپ نے یہ سارا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آر یو ٹیکنیکلی ایلیجیبل فار دس پروجیکٹ یا ناٹ، یعنی آپ کے پاس جاوا کے ایکسپرٹس موجود ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو دین اٹس اوکے، آپ نیکسٹ جائیں گے اکنامک فیزیبلٹی پہ. اکنامک سے مراد وہی ہے پیسے، یعنی کہ جو کاسٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کیا اس کاسٹ کے اندر یا اس پیمنٹ کے اندر وہ پروجیکٹ فیزیبل ہے، تیار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. پھر تیسرے نمبر پہ آپریشنل فیزیبلٹی. آپریشنل فیزیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ جو سسٹم آپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیولپ ہونے کے بعد میری تمام ریکوائرمنٹس پوری کرے گا یا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا. سیکنڈ لاسٹ ہے آپ کے پاس لیگل فیزیبلٹی. لیگل فیزیبلٹی سے مراد یہ ہے قانونی پاسبلٹی. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے سافٹ ویئرز یا ایسے اپلیکیشن بنا دیتے ہیں جو کسی دوسرے شخص یا ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. جیسے آپ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے آپ پلے اسٹور پہ دیکھتے ہوں گے کہ بے شمار ایسے اپلیکیشنز بنی ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ. تو وہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ لیگلی طور پر فیزیبل نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے بنا دیے ہیں. اب اگر ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے تو کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے لیگل فیزیبلٹی، یعنی کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ بننے کے بعد قانونی طور پر یعنی کہ پاسبل ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی شخص اس کے خلاف اٹھے گا تو نہیں. پھر اس کے بعد آئے آپ کے پاس شیڈول فیزیبلٹی. شیڈول سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں کہ جی سسٹم اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے ود ان 3 months کے اندر اندر مجھے چاہیے. تو آپ اپنے جو اسکیجول ہوگا اس کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ 3 مہینے کے اندر اندر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. تو دیز آر دا 5 ٹائپس آف فیزیبلٹی. یعنی کہ یہ آپ کے پاس 5 ٹائپس ہیں فیزیبلٹی کی جو آپ عموماً فیزیبلٹی اسٹڈی کے دوران تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے کہ دا اسٹوڈنٹس ایگزامینیشن سسٹم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ از اسیسڈ فار آل ٹائپس آف فیزیبلٹیز اینڈ پریزنٹڈ ٹو مینجمنٹ فار فائنل اپروول. یعنی کہ جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ آپ اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن سسٹم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں میرے لیے، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی ان تمام ایریاز میں چیک کریں گے. اور پھر اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ فیزیبلٹی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ باقاعدہ ان ایڈنگز کے ساتھ اس کی ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں جس کو فیزیبلٹی رپورٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ رپورٹ جو ہوتی ہے وہ آپ پریزنٹ کر دیتے ہیں، سبمٹ کر دیتے ہیں اپنے باسز کے سامنے. آپ کی باسز جو ہوتے ہیں وہ اس فیزیبلٹی رپورٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کا کام تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے. پھر جب تک آپ کے باسز آپ کے فیزیبلٹی رپورٹ کو اسٹڈی نہ کر دیں اور اپروو نہ کر دیں اس وقت تک آپ کا کام رکا رہے گا. اگر انہوں نے اپروو کر لیا تو دین اٹس اوکے، یو ول گو آن نیکسٹ اسٹیج. اگر انہوں نے ڈس اپروو کر دیا یا ریجیکٹ کر دیا تو پھر آپ کو دوبارہ نئے سرے سے کام اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. سو اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کے پاس فیزیبلٹی فیز. اب نیکسٹ فیز ہے آپ کے پاس انالیسس فیز. کہتے ہیں کہ ڈیورنگ دا انالیسس فیز دا پروجیکٹ ٹیم ڈٹرمائنز دا اینڈ یوزر ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے. یعنی کہ انالیسس فیز کے دوران جو پروجیکٹ ٹیم ہوتی ہے وہ عموماً کیا چیز فائنڈ آؤٹ کرتی ہے؟ اینڈ یوزرس کی ریکوائرمنٹ. او آر اینڈ یوزرز. ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اینڈ یوزرز کون ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اینڈ یوزرز جو ہوتے ہیں یہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں دا پیپل ہو ول
use your software, यानी वो लोग जो आप के बनाए गए सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़बान में एंड यूज़र्स उनको कहा जाता है। ठीक है, तो एनालिसिस फेज के दौरान क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, एंड यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। ऑफन दिस इज़ डन विद द असिस्टेंस ऑफ क्लाइंट फोकस ग्रुप्स, यानी आमतौर पर ये किस तरह किया जाता है कि जो क्लाइंट फोकस ग्रुप्स होते हैं उनके साथ आप असिस्ट करते हैं। तो वो आर क्लाइंट फोकस ग्रुप। क्लाइंट फोकस ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम आप डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्लाइंट फोकस ग्रुप्स जो होंगे उस कॉलेज के टीचर्स होंगे जिनके लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, और उस कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे। आप दोनों से अलग अलग मुलाकात करेंगे और उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए, which provide an explanation of their needs and what their expectations for the new system and how it will perform। यानी जब ये आप ये असिस्टेंस परफॉर्म करेंगे, इन लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी ज़रूरियात क्या हैं या उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं न्यू सिस्टम से, और वो किस तरह से देख रहे हैं कि न्यू सिस्टम किस तरह से परफॉर्म करेगा। कहते हैं कि in this phase, the in charge of the project team must decide whether the project should go ahead with the available resources or not। यानी अब इस फेज में जो आपकी प्रोजेक्ट टीम का जो इंचार्ज होता है, यानी जो लीडर होता है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का, वो ये डिसाइड करता है, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जानने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि अब प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। तो एनालिसिस इज आल्सो लुकिंग एट द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू सी व्हाट एंड हाउ इट इज़ डूइंग इट्स जॉब। यानी अब ये चीज़ जो है, ये जो लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ या हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करें कि एनालिसिस इज आल्सो लुकिंग एट द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू सी व्हाट एंड हाउ इट इज़ डूइंग इट्स जॉब। यानी इसमें आप ये भी सिर्फ ये नहीं करते, हमेशा आपको एक नया सिस्टम नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, बाज़ जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एग्जामिनेशन डेवलपमेंट सिस्टम है, तो वक्त के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में पहले से एक सॉफ्टवेयर मैंने किसी ज़माने में डेवलप किया था, वो चल रहा है एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप उस सिस्टम को भी स्टडी करेंगे, ठीक है, या उससे मिलते जुलते जितने भी सिस्टम्स होंगे मार्केट में उनको आप स्टडी करेंगे, और आप ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह आप एक बेहतर सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करने में कामयाब होंगे। द प्रोजेक्ट टीम आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द एनालिसिस, यानी प्रोजेक्ट टीम जो है वो आमतौर पर ये क्वेश्चंस पूछती है अपने आप से, यानी कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एनालिसिस के दौरान। नंबर 1, कैन द प्रपोज सॉफ्टवेयर सिस्टम बी डेवलप्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट। यानी सबसे पहला सवाल उनका यही होता है अपने आप से कि क्या प्रपोज सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया जा सकता है अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ और बजट के साथ। विल दिस सिस्टम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या जो सिस्टम मैं डेवलप करने जा रहा हूँ उससे ऑर्गेनाइजेशन में या इदारे में जिसके लिए मैं ये सिस्टम डेवलप करने जा रहा हूँ उसमें बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, और डज द एग्जिस्टिंग सिस्टम इवन नीड टू बी रिप्लेस्ड एटसेट्रा, और क्या पहले से जो मौजूद सिस्टम है उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो ये 3 किस्म के सवाल अक्सर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होती है इन 3 सवालों के आंसर्स फाइंड आउट करने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों सवालों के आंसर्स यस की सूरत में हो तो फिर प्रोजेक्ट बढ़ता है नेक्स्ट फेज़ की तरफ, और अगर नो की सूरत में हो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर तो फिर प्रोजेक्ट रुक जाता है। ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन एग्जांपल है आपके पास कि द स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एनालाइज फॉर द डेवलपमेंट। यानी एनालिसिस फेज में जो प्रोजेक्ट मैंने आपको असाइन किया था स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट का, उसको आप एनालाइज करेंगे कि डेवलपमेंट के लिहाज से कि क्या ये डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता। द प्रोजेक्ट टीम विल विजिट द स्कूल कॉलेज टू स्टडी द एग्जिस्टिंग सिस्टम,
یعنی آپ کی جو ٹیم ہوگی وہ اسکول یا کالج کا وزٹ کرے گی ایگزسٹنگ سسٹم کو یا پہلے سے جو سسٹم موجود ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے اینڈ ول سجیسٹ دا پاسبل امپرومنٹس، اور پھر یعنی کہ کہاں کہاں پہ اس سافٹ ویئر کے اندر امپرومنٹ آ سکتی ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی وہ کوشش کرے گی. ٹھیک ہے. سو اسٹوڈینٹس یہ تھا آج کا آپ کا ٹاپک. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ان 2 فیزز کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی کویشچن ہو یو کین آسک یور کویشچن ان دا واٹس ایپ گروپ. آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ کی کیوریز کو اور کنفیوژنس کو کلیئر کر سکوں. تھینک یو. اسٹے بلیس، اسٹے سیف. اللہ حافظ.